محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Narrated Abdullah, the Prophet Muhammad says, abusing a Muslim is fusuq and evildoing, and killing him is kufr, disbelief. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. Narrated Abu Mas'ud, the Prophet says, if a man spends on his family with the intention of having from Allah, sincerely for Allah's sake, then it is a kind of alms giving in the rewards for him. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी सवाब की नियत से अपने अहल व अयाल पर खर्च करे वो भी उसके लिए सदका है। حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. Narrated Sa'd bin Abi Waqqas, Allah's Apostle said, you will be rewarded for whatever you spend for Allah's sake, even if it were a morsel which you put in your wife's mouth. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू जो कुछ भी खर्च करे और इससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि उस पर भी जो लुक़मा तू अपनी बीवी के मुंह में डाले। مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Narrated Jarir bin Abdullah, I give the pledge of allegiance to the Allah's obstacle for the following. Number 1. Offers prayers perfectly. 2. Pay the zakat, obligatory charity. 3. Be sincere and true to every Muslim. जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैअत की।